नाट्यकार आपन्ना परिछाଙ୍କ 147तम जयंती पालित ओडिशा साहित्य एकाडेमी और आपन्ना परिछा स्मृति संसद पारलाखिमुंडीर मिलित आनुकूल्य नाट्यकार आपन्ना परिछाଙ୍କ 147तम जयंती उत्कल हितैषिणी सभागृह ओडिशा साहित्य एकाडेमी प्राक्तन सदस्य श्री विचित्रानंद बेवर्ताଙ୍କ सभापतित्व पालित होई सभारे मुख्य अतिथि भाव श्री कृष्णचंद्र गजपति स्वयंशासित महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर जितेन्द्र नाथ पट्टनायक मुख्य वक्ता भावे उपांत प्रहरी पूर्णचंद्र महापात्र सम्मानित अतिथि भावे अवसरप्राप्त शिक्षयित्री श्रीमती आशालता पाणिग्राही और सम्मानित वक्ता भावे महिला महाविद्यालय अध्यापिका डॉक्टर कल्याणी मिश्र जोगदे नाट्यकार आपन्ना परिछांकर स्मृतिचारण करने सह तांकर विभिन्न क्षेत्र में अवदान को उपस्थापन करथिले। प्रारंभ में शिक्षयित्री सुलता शुभदर्शिनी अतिथि मानक मंच को स्वागत जणाइथिबा बेले अध्यापक श्री सौदागर सिंह अतिथि परिचय प्रदान करथिले एवं अनुष्ठानर संपादक श्री मुरलीधर परिछा विवरणी पाठ करथिले। उक्त समारोह रे परिछा मठर पुनरुद्धार विषय रे आलोकपात करा जायतिला। एही समस्त कार्यक्रम को श्वेता पट्टनायक, स्निग्धा मिश्र, त्रिपति प्रसाद पंडा, विष्णुचरण पंडा, सुधांशु शेखर पट्टनायक, अंजना पट्टनायक, स्नेहा बेहेरा, नित्यानंद चौधरी प्रभृति परिचालना करथिले। एही अवसर रे जातीय ऐतिह्यर स्मृति सौध परिछा मठ पुस्तकर शुभ उन्मोचन अतिथि मानक द्वारा होइतिला और विभिन्न क्षेत्र रे कृतित्व अर्जन करिथिबा व्यक्ति विशेष यथा घनश्याम जेना, श्रीमती आशालता पाणिग्राही, डॉक्टर कल्याणी मिश्र, सुश्री स्मृति मंजरी वर्धन को संबर्धित करा जायतिला। कार्यक्रम शेष रे श्री शुभ्रांशु शेखर पट्टनायक धन्यवाद अर्पण करथिले। मनकर परम सौभाग्य नाट्यकार आपन्ना परिछांकर 147तम जयंती पालन अवसर रे आमे एठी समस्त एकत्रित होइछु। नाट्यकार आपन्ना परिछा तांकर से एक बहुमुखी प्रतिभा निश्चित भाव में थिले। देश स्वाधीनता पाई हैला, भाषा आंदोलन पाई हैला, रयत आंदोलन पाई हैला, रंगमंचर संस्कार पाई हैला, मठ पाठ पाठागार पाई भी से जो सामाजिक कल्याणकर कार्यक्रम करियैचंती ताकू आगामी दिन रे पीढ़ी पर पीढ़ी लोक निश्चित भाव में मन रखिबे। तांकर सबुथुरु जोटा कि आमे ए जाति को अवदान बोली कहबा गोटे होउची तांकर उत्कल सम्मेलनी 10म अधिवेशन पारलाखेमुंडी अनुष्ठित हेबा एवं राजा को मने कि जाति भाषा भित्ति रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिबा एवं भागवत टुंगीर पुनरुद्धार पाई मुक्तापुर रे पल्ली सभा कार्यक्रम करिबा तांकर गोटे माने पदक्षेप थिला निश्चित भाव में। आउ गोटे कथा है सी गरीब मेधावी छात्र मानू जो बासग्रास देकी मागण रखिकी पाठ पढ़ाऊले से द्वारा नाटक परिवेषण करवा गीत परिवेषण करवा निश्चित भाव में साहित्यर गोटे प्रचार प्रसार मध्य से करुले। द्वारा रचित जो विजय बसंत नाटक सेटा सामाजिक नाटक प्रथम आधुनिक सामाजिक नाटक बोली आमे कहिबा एवं परम सौभाग्य विषय जे से विजय बसंत नाटक वर्तमान आमर स्थानीय श्री कृष्णचंद्र स्वयंशासित महाविद्यालय रे पीजी डिपार्टमेंट जोटा आमे कहूँ स्नातकोत्तर विभाग रे पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कराई पिला माने पाठ पढ़ुचंती। शुभ अवसर रे आपण माने जानिचंती ओडिशा साहित्य एकाडेमी अनुकूल्य रे एठिकार आपन्ना परिछा स्मृति संसद तरफ जो आयोजित होता 147तम जयंती उपलक्षे एक कार्यक्रम ये अनुष्ठित होता से उपस्थित रही मत आयोजक मान निमंत्रण करते उपस्थित रही मोर वक्तव्य रखिली आ बहुत कथा शिखे पारिली सुजोग पाइली आपन्ना परिछा विषय जहाँ आम सब जान ना ता विषय बहुत किसी जाना पाइली विशेषकर आपन्ना परिछा मठ आठ जो पाठागार बर्तमान अच्छी से पाठागार केमती कि पुनरुद्धार हो पार पाठागार को केमती आम समस्ते तार संरक्षण दिगरे टिके चेष्टा करवा से ही सकाशे आमर भी आलोचना है। मोर विश्वास यह ओडिशा सारा बुद्धिजीवी महल रे टिके प्रचार प्रसार हम आ समस्ते टिके एप्रति ध्यान देवे एठिकार मठ संस्कृति आ पाठागार को तो बंचेबा तारी भितर आमे स्मृतिचारण करवा। महान आत्मा आपन्ना परिछांकर से केवल नाट्यकार रे सीमित नुहंती जदि आमे ताको नाट्यकार आपन्ना परिछा बोली अभिहित करूँ सी जड़े समाजसेवी संगठक नाट्यकार जदिओ थिले से जड़े संगीतज्ञ साहित्य कृति तांकर अनेक अच्छी तो कौन सी दिगरु तांको आमे अणदेखा करि परिबा नहीं। केवल नाट्यकार बोली जोटा विशेषण आमे व्यवहार करूछे जदिओ स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन आरंभ कर भारत स्वाधीनता संग्राम प्रत्येक दिगरे तांकर महान भूमिका रही
ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଆଶାରେ ଆମେ ଜଣେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଆପନା ପରିଛାଙ୍କ 147ତମ ଜୟନ୍ତୀ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ଜାତି ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ବହୁ ବକ୍ତା ବହୁ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁଖର ଖବର, ମଠରେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ମଠରେ ବହୁତ ଗବେଷକ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚକ ଆସିକି ଯେଉଁ ମତାମତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ମୃତିସୌଧ ପରୀକ୍ଷା ମଠ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ତାହା ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆସି ରହି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ମଠ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଠର ଐତିହ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆପନା ପରିଛାଙ୍କର ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେଟା ଗତାନୁଗତିକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର କଥା ଯେ ଆପନା ପରିଛା ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ପରି ଯଦି ରହିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନଟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ବା ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମହାନ ସମାଜସେବୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା। ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପନା ପରିଛା ନାଟ୍ୟକାର ଆପନା ପରିଛାଙ୍କର 147ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଆମର ଏଇ 140 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷୀ ସମାଜରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ବହୁତ କଥା ଆପନା ପରିଛାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପନା ପରିଛା ଓ ପରିଛା ମଠ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତିସୌଧ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଆପନା ପରିଛା ଉପରେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବହିଟି ବହୁତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବହି ଏବଂ ବହିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକକୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ବତେଇବ। ସେ ବହିଟାକୁ ବି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପନା ପରିଛା ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ହେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ୟବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।